Pre. Skinner, pre. Hindi ko kaya. Wala, dalawa! Madaya! Bakulong ka. Mata ko, pre. Kaya mo yan. Para ako sa'yo. Kaya mo gusto ko sariling kill. Nokok. Ay, meron pang isa. Ayun, binabar. Isa mo. Knock po yung... Hello. Kaya mo yan. Bahala ako sa'yo. Baka yung kastas. Wala! Go. Knock ko na yung kasama. Jump kaya. Uy, nako! What the? Nice one. Sakit, pre. Headshot. Uy! What a shot na naman! Grabe. May bumabaril, pre. Oh, yun. Ano meron nga? Gagi, Watch yun, oh. out! Watch out! Diyan na. Oh, may camper. Uy, kagi. Sniper. Ulo. Talon ka na lang. Baka may sa likod natin. May tao sa May likod, camera eh. ata. Sabi na, eh. Nandiyan na si... Uy, insta. Sayang. Ulo ka pa. Ulo ka pa. Nice one. Nagmumulog pa rin, nagmumulog. Hindi. May need ka? Oh. Nice one. I got you, bro. Oh, Do you have salamat. hit? Knock. Guys, careful. Watch out! Knock ko isa. Uy, sinashotgun ako, pre. Go na rin. Yan ha. Nagkaroon ka pa eh. Watch out! Okay na. Nice one. I know how to cut. Yan natin. Uy, what the? Uy! Kaki naman paril to. Ay, Tumata. Link Dapat tayo. Kaki. Oh, wait lang. Oh, paano ba yan? Nagawa ko, guys. Paano ba yan? Pre, edit. Focus pa lang. Ilabas mo dyan. Sige, try natin. Kaso knockdown yun, eh. So, walang palag yun. Oh. Try natin ilabas. Nadidistract pa ako nun, guys, ha. Wala. Ay, wala akong bala, men. Tapos nilot natin yun. Wait lang. Maraming cover dito. O, sino ko dyan? Last. Secret. Hindi satisfying. Sige, kulang. Kailangan yung ano. Isang squad down na knockdown. Knockdown lang, guys, ha. Walang usapan na hindi knockdown, ha. Ay, grabe. Drifters, ha. Harapan pre, ano to? Wala akong bala, eh. Pinapabaril mo ako. Uy, headshot. Oh.
Oh guys, oh. Patay na to, patay na to. Grabe naman yan, Nak. Ay, may tao sa likod. Nak ko. Hindi kayo mag... Tabak. One. Ako lang Isa pagka... na. Nakako. Ano na yan? Diyan sa harap mo. Ayun, kita mo yun sa... Yun lang. Ay, umay! Sorry. Knock. Okay na. Tinunog ko na. Saan na yun? Ay, yun lang. Sige. Thank you. Watch out! Patay ka sa akin. Ay, hindi. Nyo, sa mga nanonood. Grabe players dito guys, batak.